नमस्कार दर्शक बंधु मोर जने दर्शक बंधु गरुड़ गोविंद गच्छ बा गोविंद गरुड़ गच्छ उपरे गोटे वीडियो प्रस्तुत करिया पे कहिथिले। आज यही वीडियो रे आमे तेणु गरुड़ गोविंद गच्छ विषय किछि जानिबा। एई गच्छटी गोटे मध्यम आकृतिर चिरहरित गच्छ जहाँकि एशिया और ऑस्ट्रेलिया महादेशर क्रांतीय जंगल रे देखा जाइथाय। आमर ओडिशार शिमिलीपाल जंगल, अनुगुल जंगल, चंदका जंगल और महानदीर त्रिकोणभूमि अंचल रे मध्य एई गच्छटी देखिबाकू मिलिथाय। एई गच्छटीर उच्चता प्राय 3 ରୁ 20 मीटर भितर होइथाय। पत्र गुड़िक टिके बड़ बड़ होई अंडाकृति होइथाय। हाथ को टाण लागिथाय बा लेदरी लागिथाय। आ एहाकू दळिले सेथिरु डालचीनी परी एक बास्ना बाहरिथाय। एहार फूल गुड़िक छोट छोट होई पेंथा पेंथारे थाए और फिका हलदिया रंगर। फूल गुड़िक एकलिंगी। मेल फ्लावर अलगा गच्छरे होइथाय और फीमेल फ्लावर अलगा गच्छरे होइथाय। फल गुड़िक छोट छोट मटर दाना आकृतिर रसालिया कोली परी होइथाय। पाची गले जामु कोलिया कला रंगर होइथाय। एहाकू ओडिया रे गरुड़ गोविंद, गोविंद गरुड़, गजफल, जयसंध, देसांध, मेधा छाली आदि नाम रे जानिथांती। आपणक अंचल रे एहाकू अन्य किछि नाम रे जदि जानिथांती ताहले मते कमेंट सेक्शन रे निश्चय लिखिबे। हिंदी रे याकू मैदा, मेंदा, मैदा लकड़ी गच्छ आदि कहिथांती। संस्कृत रे मेदा शाक कहंती। एई गच्छर पत्र गुड़िक सबुबेले सबुज और चिकण देखा जाउथिबारु आयुर्वेद याकू सदापर्णी कुहा जाय एवं यार पत्रर गंध टिके डालचीनी परी होइथिबारु याकू गंधपर्णी मध्य कुहा जाय। इंग्लिश रे याकू इंडियन लाउरेल ट्री कुहा जाय। बोटेनिकल नेम हैला लिट्सिया ग्लूटिनोजा फैमिली लाउरासी। गरुड़ गोविंद गच्छर छाली, चेर और पत्र को औषध रूपे आयुर्वेद रे शह शह वर्ष पूर्व व्यवहार करा जाई आसुछि। गरुड़ गोविंद गच्छर छाली को औषधीय व्यवहार तो करा जाय थाए, ता छडा याकू अन्य व्यावसायिक क्षेत्र रे मध्य व्यवहार करा जाय। गरुड़ गोविंद गच्छर छालीर रंग बाहरु धूसर रंगर होइथाय किंतु यार भीतर पाख टिके अठालिया होइथाय। कारण भेंडी को काटिले जेंति गोटे लालुआ पदार्थ बाहरी थाए ताकू म्यूसिलेज कहंती। ठीक सेही परी गोटे म्यूसिलेज कंपाउंड थिबारु एई छालीटी एमिति अठालिया लागि थाए। सेई जो छालीर चूर्ण को भारत रे जिगत पाउडर कहंती आ ताकू धूपकाठी प्रस्तुति रे व्यवहार करिथांती। एई छालीर चूर्ण को जदि आपण पानी रे गोली देबे ताहले ताहा अठालिया होई जायताय एवं सेथिरे जहा भी मिसेइले ताहा धरि रखिथाय। एणु धूपकाठी प्रस्तुत कला बेले यह बाइंडिंग एजेंट परी काम करिथाय। आ एहार छालीर चूर्ण टिके जो अठालिया हेतिबारु विभिन्न फार्मास्यूटिकल कंपनी बा औषध कंपनी माने मध्य एहाकू बाइंडिंग एजेंट हिसाब रे व्यवहार करिथांती। एई गरुड़ गोविंद गच्छर मंजीरु एक प्रकार तेल बाहरी थाए। सेही तेल को साबुन और कैंडल प्रस्तुति रे मध्य व्यवहार करा जाय। आयुर्वेद शास्त्र रे एहार अनेक औषधीय प्रयोग विषय रे वर्णना रहिछि। एहाकू शरीरर व्यथा, दरज, फुला कमेइबा, चर्म रोग, हाड़ भंगा आदि अनेक समस्या पई आयुर्वेद रे व्यवहार करिथांती। ताकू छाडले एहार अनेक पारंपरिक चिकित्सा रे मध्य व्यवहार रहिछि। एबे चलंतु आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। पशु मानक उपरे आधारित गवेषणारू एहार एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण थिबार जणा पड़े। तेणु आर्थराइटिस, सियाटिका, गाउट भली बातजनित रोग जेउथिरे कि गंठी एवं मांसपेशी रे दरज और जंत्रणा एवं फुला होइथाय सेथिरे एई गरुड़ गोविंद गच्छ भल लाभ देइथाय। एही गरुड़ गोविंद गच्छर छाली रे अनेक बायोएक्टिव कंपाउंड सब थिबारु एहा व्यथा और जंत्रणा को कम करिथाय। सेथिपई एई गच्छर छालीर चूर्ण को पानी रे गोली सेई जो जंत्रणा हेउथिबा स्थान रे लेप दिया जाय किंबा यार पत्रर पेस्ट को मध्य लेप देइथांती। एथिरु प्रस्तुत होउथिबा तेल को मध्य जदि जंत्रणा एवं दरज हेउथिबा स्थान रे मालिश करा जाय ताहले मध्य जंत्रणा और दरज कम होइथाय। कौनसी स्थान रे जदि माड़ बाजी छोट मोट खंडिया होइथाय बा मकची होई जाइथाय, दरज होई जाय ताहले एई छालीर पेस्ट मध्य सेठारे लगाइले जे घा गुड़िक सुखी जाइथाय एवं दरज कमी जाइथाय। हाड़ भांगी जाइथिले मध्य यार छालीर चूर्ण 1 चामच को 1 ग्लास गरम दूध रे मिसाई सोइबा पूर्वरु पीथांती। एथिरे कैल्शियम रो परिमाण अधिक थिबारु ताहा भंगा हाड़ जोड़िबारे सहाय्य करिथाय।
ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଚର୍ମ ସଂक्रमण ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମ ରୋଗ ଯଦି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଛାଲିକୁ ରାଶି ତେଲ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲରେ ଫୁଟାଇ ସେହି ତେଲକୁ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ପରିସ୍ରା ସଂक्रमण ହୋଇଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଛାଲିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ 1 ଚାମଚ ନେଇ ତାକୁ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣିରେ ଗୋଳି ପିଇଲେ ପରିସ୍ରା ସଂक्रमण ଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନେଇ ତାକୁ ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ବତୁରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଦଳି ଦେଇ ପାଣିକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିକୁ ଚାଉଳ ଧୁଆ ପାଣି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଛର ଚେରର ରସ 5 ମିଲିଲିଟର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଗୋଲମରିଚ ଓ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ସରବତ କରି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଗୋଳମାଳ, ତରଳ ଝାଡ଼ା, ନାଳରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ଆଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ହଜମ କ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ଭୋକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହାର ଛାଲିର ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଳି ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ଗୋଳମାଳ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯଦି ମେନଷ୍ଟ୍ରୁଆଲ ଡିସଅର୍ଡର ବା ମାସିକ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଛର ଚେରକୁ ସିଝାଇ ସେଥିରୁ 50 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ପିଇଲେ ତାହା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ରାତିରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ତାକୁ ଛାଣି ସେଥିରୁ 25 ରୁ 30 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ପିଇଲେ କଫ ଓ କାଶ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରକ୍ତପିତ୍ତ ବା ବ୍ଲିଡିଂ ଡିସଅର୍ଡର ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଅର୍ଶରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା, ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ଆଦି ଯଦି ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଏହାର ଛାଲିର କ୍ୱାଥ 15 ରୁ 20 ମିଲିଲିଟର ହିସାବରେ ସେବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଛାଲିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତେଲକୁ ଦେହରେ ମାଲିସ କଲେ ତାହା ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ପରି କାମ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁସିଲେଜ ନାମକ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଥାଏ ତାହା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଶରୀରରୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହି ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସତର୍କତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ସତର୍କତା ଦରକାର ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେବନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳା, ଛୋଟ ପିଲା, ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ କରୁଥିବା ରୋଗୀ ଏହାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଲେ ଗରୁଡ଼ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଛଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଛ। ଏହାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି କିଛି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୋର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।